सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण एवं सामने उपस्थित थिबा ए अंचल आवाड़ वृद्ध वनिता समस्त को नमस्कार जोहार जय जगन्नाथ हिरल महारांग गुरु। सर्वप्रथमे मयूरभंज पवित्र माटी भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सादर स्वागत करुँ। से आज आम गाँ पहाड़पुर होई एठाकू आसिछन। सेठारे से आदिवासी मानकर पवित्र पूजास्थल गोसाणी पीठ जाहेर थान जाइथिले। मु तांको आम गाँव रो ए सब परिवेश परिदर्शन करेवार उद्देश्य मु जाने से आदिवासी मानक गहन रे बहुत कार्यक्रम करिछन, किंतु ए अंचल आदिवासी किपरि प्रकृतिर पूजा पुजारी एवं ए पंचतत्वर पुजारी से विषय को मु तांको अवगत करेवा को ए अंचल रे परिदर्शन करिया पई मु तांको नेइथिली। एसएलएस ट्रस्ट रे अध्ययनरत छात्र छात्री मानक सहित भाव विनिमय से करिथिले। प्रधानमंत्री भाव में पहाड़पुर और रायरंगपुर अंचल को मोदी जी ये प्रथम आगमन। या पूर्वर 2004 मसीह रायरंगपुर आसीथिले। सेतेबेले से गुजरात रो मुख्यमंत्री थिले। आदरणीय मोदी जी ओडिशा प्रति आपणकर स्वतंत्र स्नेह एवं श्रद्धा रही। अनेक कार्यव्यस्तता सत्वे आपण एठाकू आछन। आपण समस्ते जानती या पूर्व से 5 दिन धरी विदेश रे 5टी देश से बुलिकरी आछंती एवं आज आम पाखरे उपस्थित होइछंती। काली से मध्य जिबे वेस्ट बेंगल इंटरनेशनल योगा दिवस पालन करिया पई। ए तांकर जो अथक परिश्रम जनता प्रति देश प्रति तांकर प्रेम मु तांको सेति पई बहुत बहुत साधुवाद जणाउछि एवं धन्यवाद जणाउछि। ए अंचल अनेक आदिवासी भाई भौणी माने बास करନ୍ତି। एणु आपण एठाकू आसीथिबारु आज समस्त अंचलवासी विशेष करी आदिवासी भाई भौणी मानकर आशार सीमा नाही। आज एठारे अनेक प्रकल्पर शिलान्यास एवं लोकार्पण होइछि। या मध्यरे मयूरभंज केतोटी गुरुत्वपूर्ण प्रकल्प मध्य अंतर्भूत। सारा ओडिशा पई ये सब बृहत प्रकल्प शिलान्यास करा जायछि। सेडुक मध्यरे झारसुगुड़ार बीसीजीसीएल कोल गैसिफिकेशन ए तो बहुत सारे चीजें अच्छी मुझे पुनरावृत्ति करने को चाहू ना। ये प्रकल्प ओडिशार उन्नति पाई ए अंचल उन्नति पाई ये जो केंद्र एवं राज्यर सरकार तो विकासमुखी राज्य प्रति तांकर जो कर्तव्य एवं ओडिशा को एक विकसित राष्ट्र परिणत करिवार जो परिदृष्टि रही से बहुत बहुत धन्यवाद जनाऊँ। आज एठारे जो प्रकल्प गुड़िकर लोकार्पण होछि सेति मध्यरे रेल प्रकल्प रही, सड़क रही, जलसेचन रही। मु ताको पुनरावृत्ति करिया को चाहू नाही। मयूरभंज जिले में जो 2टी गुरुत्वपूर्ण प्रकल्प लोकार्पण करा जायछि ताहा होछि रायरंगपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं रायरंगपुर जनजातीय गवेषणा और विकास केंद्र। या छड़ा इंदिरा गांधी जातीय मुक्त विश्वविद्यालय एवं आंचलिक केंद्र एवं इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम शिलान्यास मध्य करा जायछि। यह प्रकल्प गुड़िक केवल विकास प्रतीक नुहे बरं एगुड़िक सामाजिक न्याय समान सुजोग एवं समस्त विकास प्रति प्रधानमंत्री अंगीकार बद्धर प्रमाण। जितेबले प्रगतिर सुफल प्रत्येक ग्राम प्रत्येक परिवार एवं प्रत्येक नागरिक निकट में पहुंचे सेतेबले प्रगतिर यथार्थ प्रतिपादन हुए। आज तांकर मो गाँव को जीवा ए प्रधानमंत्री भारत वर्ष केते गाँव अच्छी तार आकलन करहब ना, किंतु एक छोट गाँव को से जाते गाँ प्रति माटी प्रति एवं समस्त जनता प्रति जो दरद ए परिलक्षित हुए। आदिवासी अंचल दुर्गम क्षेत्र एवं आकांक्षी जिला गुड़िक जनसाधारण जीवन धारण मानर व्यापक परिवर्तन अणाजिबा उपरे प्राथमिकता दिया जाए। आज मध्य से गाँ को एवं सूर्य ग्राम करने से जो घोषणा करछन्ते ताकू धन्यवाद देवी। से दिन आमे अवश्य प्रगति करिछु। मोर विश्वास आज रायरंगपुर
उद्घाटित होइଥିବା प्रकल्पଗୁଡ଼ିକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେରା ପରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର କାୟାକଳ୍ପ ବଦଳିଯିବ। ସ୍ୱଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଖେଳକୁଦ ଆଦିବାସୀ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯୁବକମାନଙ୍କର ଫୁଟବଲ, ହକି, ତୀରଚାଳନା ଏବଂ ଖେଳକୁଦରେ ଅଶେଷ ତାଙ୍କର ରୁଚି ରହିଛି। ଆଜି ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଅଞ୍ଚଳ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭା ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଅଭ୍ୟାସ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଥିବା ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭା ବିକଶିତ ହେବ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ସୁନାମ ଆଣିପାରିବେ। ଆଜି ଏଠାରେ ଜନଜାତୀୟ ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଲୋକାର୍ପିତ ହେବା ଅତି ଆନନ୍ଦର କଥା। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବା ସହିତ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରସାର ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ନାଚ, ଗୀତ, ବାଦ୍ୟ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆଦିବାସୀ ଚଳଣିକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିଚିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ସ୍ୱଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗୋଟିଏ ଜାତି ନିଜ ସଂସ୍କୃତିର ମୌଳିକତାକୁ ଭୁଲିଗଲେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇ ବସେ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଜାତି ବା ସମାଜ ଆଧୁନିକତା ସହିତ ନିଜର ସାଂସ୍କୃତିକ ମୌଳିକତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଲେ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୌରବ ଓ ଗରିମାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଜନଜାତୀୟ ଗୌରବ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜନଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆଢୁଆଳରେ ରହିଥିବା ଆଦିବାସୀ ବୀର ଓ ବୀରାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅବଦାନକୁ ଲୋକାଲୋଚନକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଅତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଠାରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରିଜିଓନାଲ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଇନ୍ଦୋର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯିବା ଆନନ୍ଦର କଥା। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ଦୂର ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ବିକଶିତ ହେବ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ଯୁବକବର୍ଗ, ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏଠାରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଇନ୍ଦୋର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଷ୍ଟାଡିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ଏହା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କର ବିକାଶର ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ। ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ମୋ ଗାଁ ଏବଂ ମୋ ମାଟିକୁ କେବେ ଭୁଲେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମୁଁ ଯୋଉଠିକୁ ପହଞ୍ଚିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାହାଚରେ ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ରହିଛି। ଗତକାଲି ମୁଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ତେଣୁ ଏହାର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଏ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। এই ବର୍ଷ ମୁଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ହସ୍ପିଟାଲ, ଆୟୁର୍ବେଦ କଲେଜ, OUT କ୍ୟାମ୍ପସ, ଆର୍ଚରୀ ସେଣ୍ଟର, ସିଟି ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ ଏବଂ ଡ୍ରେନେଜ ଅପଗ୍ରେଡେସନ ଆଦିର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲି ଏବଂ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ହଲିଡେ ହୋମର ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି। କାରଣ ଏ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ରେଳ ଗାଡ଼ିର ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି। ତା ସହିତ ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଡାକ୍ତରର 100 ଶଯ୍ୟା, ଡାକ୍ତରଖାନାର 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୃହର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲି। ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ସେହିପରି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମୋହଲଡିଆଠାରେ NH 220ର ଯେଉଁ ବାଇପାସ ରୋଡର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦିନରୁ
आदरणीय मोदी जी अनेक गुड़िए दूरदृष्टि संपन्न पदक्षेप नहीं आसचंती। मोदी जी आपण निर्वाचित प्रधानमंत्री भाव में सबुठारु अधिक समय धरी देश को नेतृत्व प्रदान करिबार गौरव अर्जन करिथांती। এই ঐতিহাসিক সফলতা পাই মো দেশবাসী तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी को हार्दिक शुभकामना देउछि। निज विजन और कार्य माध्यम आहरी अनेक दिन जाए आपण देशवासी सेवा करंतु तथा ओडिशार 2036 एवं देशर 2047 मसीहा सुधा भारत को विकसित राष्ट्र में परिणत करिवार संकल्प को साकार करंतु यह मोर आंतरिक कामना। प्रधानमंत्री को दूरदर्शी प्रचेष्टा सारा देश में स्वच्छ भारत मिशन आरंभ होता। देशवासी को अनायास उन्नत स्वास्थ्य सेवा जोगाई देवा लक्ष्य प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना प्रति घर को पाइप जल जोगाण निमंते हर घर नल से जल योजना चाषी भाई भाई को सशक्त करने प्रधानमंत्री किसान योजना एपरिकी 80 कोटी ऊर्ध्व देशवासी को खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आदि अनेक गुड़िया दृष्टांतमूलक योजना कार्यकारी होछि। देशवासी एसबू योजनार सुफल लाभ कर प्रधानमंत्री प्रभावशाली नेतृत्व जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत सम्मान वृद्धि पाई कि नहीं। कोविड महामारी काल में भारतर परिचालनागत पारंगमता सारा विश्व देखी। यही महामारी समय रे भारत केवल देशवासी टीकाकरण सफलता लाभ करथिला ता नुहे पृथ्वीर अनेक देश को टीका जोगाइबार से जोगाई पारिथिले। पृथ्वी जेतेबेले जेउंठी किछि दुर्विपाक पड़ुछि भारत ताहा जानिबा मात्रे प्रथमे जाई सहायता प्रदान करुछि। आज विश्व जेतेबेले युद्ध जनित अशांति एवं अस्थिरता मध्य दे गति करुछि भारत निरंतर भावे बुझाबणा अशांतिर पक्षरे होई विश्ववासी को वार्ता देछि। युद्ध नुहे आपस आलोचना माध्यम ही समस्यार समाधान संभव हेबो। भद्रमंडली ओडिशा रे इतिमध्य मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नेतृत्व में परिचालना सरकार 2 वर्ष पूरी जाइछि। एथिपाई मु श्री माझी को बहुत बहुत शुभेच्छा जणाउछि। माझी महोदय नेतृत्व में ओडिशा रे भित्तिभूमिर सामग्रिक विकास धारा अब्याहित रही। विगत 2 वर्ष में शिल्पायन क्षेत्र में ओडिशा विशेष अग्रगति हासिल करिछि बोली मु जानी खुशी हेली। ओडिशा को शिल्पबहुल राज्य भाव में गढ़ी तोड़ा मुख्यमंत्री श्री माझी तत्परता प्रशंसनीय। राज्य में नारी सशक्तिकरण उपरे ओडिशा सरकार उपयुक्त ध्यान देथिबा परिलक्षित होइछि। सुभद्रा योजना यार एक उत्तम उदाहरण। उभय केंद्र और राज्य सरकार मिलित चेष्टा ओडिशा रे जनजाति वर्गर कल्याण और उत्थान नुआ पर्याय आरंभ होइछि। ଏହି କର୍ମରେ ରାଜ୍ୟର ଅତିରିକ୍ତ 2ଟି ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଜନଜାତି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଧନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 90ରୁ ଅଧିକ ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟତା ମୂଲ୍ୟ ବା ଏମଏସପି ପ୍ରଦାନ, ମାଇକ୍ରୋ କ୍ରେଡିଟ ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଜନଜାତି ବର୍ଗର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ, ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କମ୍ ସୁଧ ହାରରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ଆଦି प्रक्रिया जारी रही। सेहीपरि आदिवासी भाई भाई मान सिकिल सेल एनीमिया रोगरू मुक्त करने राष्ट्रीय मिशन कार्यकारी करा जायछि। आदिवासी पिला मानकु ऋणात्मक शिक्षा प्रदान बहु संख्यक एकलव्य आवासिक विद्यालय मान प्रतिष्ठा करा जायछि। अनेक विद्यालय मध्य आज निर्माणाधीन अछि। पीवीटीजी भाई भाई मान कल्याण निमंते प्रधानमंत्री जनमन योजना एक अति गुरुत्वपूर्ण अभियान अटे। आदिवासी बहुल अंचल में बिजुली संयोगीकरण सांगको अपंच इलाका इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करा जायछि। आदिवासी अंचल सामाजिक भित्तिभूमि विकास निमंते धरती व जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना कार्यकारी हेउछि। आदिवासी अंचल सामग्रिक विकास विशेषकर आदिवासी वर्गर विकास माध्यम अंत्योदय लक्ष्य हासिल निमंते समस्त प्रकार उद्यम अब्याहत रही।